Alhamdulillahi Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali bersama kawan-kawan Ummahat angkatan yang keempat di pembelajaran kitab Sharaf Mustawa Rabi'. Hari ini kita masuk Ad-Darsus Sadis, pelajaran yang keenam dengan tema yang baru yaitu Al-Masdarul Mimiyyu, masdar yang berawalan huruf mim. Dia maknanya sama dengan masdar asli. Maknanya menunjukkan kejadian yang terbebas dari waktu. Masdar ini sama dengan masdar asli. Isim ya, kategorinya isim yang menunjukkan kejadian. Umu Kardina mungkin awalan. Fadli Ad-Darsus Sadis, Ada susah di su pelajaran ke pelajaran pelajaran 6. keenam. Al-Masdarul Mimi. Masdar yang berawalan Masdar yang berhawalan huruf mim. kita baca kisahnya. Al-Kalimatul Jadidatul. Kosakata baru. Kata baru. Mustaqarru. Mustaqarrun, menetap, menetap. Menetap. Tempat Menetap. Zakzifu. Roma. Berlari. Qazafa yakzifu, menuduh atau melempar. Melempar. Syaba. Yasubu. Syaba yashubu, mencampuri. Mencampuri. Contohnya tuh Syaba syai'a, Syaba syai'ah. mencampurinya. Mencampuri sesuatu. Khalatahu ikhtalata bihi, Olat. Ohu. Ikhtalaqa bihi. mencampuri, bercampur dengannya. Contohnya la yashubu. La yasubu. Kalamahu. Kazibu. Jangan Ucapannya tidak kata dicampuri. ya. Ucapannya tidak dicampuri oleh Ucapannya tidak campuri oleh dusta. dusta. Syaba yashubu, mencampur, mencampuri. Ma'alun, Malun ma, harta. bukan mal, bukan malun, Nah, tapi ma'alun. ma'alun. Hmm, Tempat kembali, Ma'alun tempat kembali. kembalinya sesuatu. Ma'al. Kemudian, Nah, kan? Zawalun. hmm, In, zawal, in, iha, intihaun. lenyap, hilang, Lenyap. lenyap, hilang, selesai. Lenyap bila selesai. Murtabitun. Murtabitun, terikat, terikat. Terikat. Murtabitun, Terikat atau berhubungan. berhubungan, terikat. Kemudian Kemudian, roh sihun. rasikh, mendalam, Mendalam. mendalam, rasikh. Mardotun. Keridoan, Ridho. keridoan atau kerelaan. Keriduan. Hana yahunu. Ringan, ringan, Ringan. mudah. Ringan atau mudah. Hana yahunu. Hun. Mengapa ajwaf seperti qala Qala yaqulu. yaqulu. Ringan.
Ringan. Kita ulang ya. Ya, nampak. Al-kalimat. Al kalimatul jadi datu mustaqarrun Naam. yakzifu roma syaba yasubu Naam. ma'alun zawalun intihaun murtabitun Naam. Martabat. kemudian rosihun Naam. mardotun hana yahunu. Hmm. Kita baca langsung judul kisahnya. Halawatun. Halawatul imani, Manisnya. manisnya iman. Nah, manisnya iman. Manisnya keimanan. Iman. Ya, lil imani billahi azza wa jalla halawatun la tusbihuha halawatun. Betul. Iman kepada Allah memilih. Iman kepada Allah Azza wa Jalla Iman kepada Allah azza wa jalla eh, memiliki memiliki manis rasa manis yang tidak serupa dengan dan tidak serupa dengan manis yang lain. manis yang lain. Jadi ya, li kan kepemilikan dan iman billahi azza wa jalla. Iman kepada Allah azza wa jalla memiliki halawatun, Ya, kemanisan yang tidak serupa dengan manis yang lain. kemanisan lainnya, kemanisan apapun. Waladzatun, Walazzatun la ta'diluha lazzatun dan memiliki rasa dan memiliki rasa lezat yang tidak sebanding dengan yang tidak sebanding dengan lezat lainnya. kelezatan lainnya. Ta'dilu adalah ya'dilu sebanding. Ghairah, Waira anna tilkal halawata la ya'rifuhal muslimu haqqal ma'rifatu haqqal ma'rifati wala yakunu laha wala yakunu laha fi qalbihi mustaqarrun illa illa bisurutin waradat fi hadisin Anas bin Malikin anin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allazi qala ghaira anna hanya saja hanya saja uh, rasa manis manis tersebut rasa manis tersebut tidak tidak dapat, diketahui tidak dapat diketahui oleh seorang muslim tidak dapat diketahui oleh seorang muslim secara dengan benar dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya dan tidak bisa menetap dan tidak bisa menetap di hatinya hmm, kecuali illa uh, kecuali dengan syarat illa eh, bisurutin dengan syarat syarat-syarat yang datang waradat yang datang pada hadis Anas bin Malik dari dari Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. yang beliau bersabda Nah, salasun mangkun fihi wajada halawatal imani. ini Hah? nunnya tasydid man kunna kunna Salasun mankunna fihi wajada halawatal imani. salah satu ada tiga perkara Ada tiga perkara yang di dalamnya barang ditemui siapa manisnya ditemui iman. di dalamnya. Ditemui dalamnya manisnya iman. Mm. Yang pertama, An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma nah sampai wa situ. an ya, Menjadikan Allah dan Rasulnya menjadikan Allah dan Rasulnya lebih uh, ia lebih cintai lebih dia cintai daripada keduanya. keduanya. Lebih dicintai daripada dibandingkan dengan keduanya. Ini Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Itu yang pertama. Syarat yang pertama itu. Yang kedua, Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah
illa lillahi. Illa, oh ya, illa lillahi. Ini yang kedua, Yang dia kedua, mencintai seseorang, mencintai seseorang, dia tidak tidak mencintainya tidak mencintainya kecuali Allah. kecuali karena Kecuali karena Allah. dia cinta karena Allah. Mencintai seorang Muslim tidak dia cintai kecuali karena Allah, bukan karena urusan dunia. Inna lillah. Kemudian yang ketiga syaratnya, Wa an yakroha an yauda fil kufri. dan dia benci. Dan dia benci kepada kaum kafir. An yaudah kembali. Ah, dia kembali dari Dia kafir, benci kepada kembali kembali kepada kufur. kekufuran. Dia benci tidak suka untuk kembali kepada kekufuran. Kufuran. Ya, Nggak suka kembali kepada pada kekufuran. sebelum dia masuk Islam. Ba'da, Ba'da an qazahullahu minhu. setelah Allah menyelamatkannya Setelah Allah menyelamatkannya dari dari kekufuran. kekufuran. Hmm. Kama, Sama yakrohu an yukzafa finnar. sebagaimana dia juga, Bagaimana dia sebagaimana juga dia membenci membenci untuk kembali dilemparkan dilemparkan ke dalam api, ke dalam api neraka. api Jadi neraka. kebencian dia kembali kepada kekufuran sama seperti dia di kebenciannya dilemparkan ke dalam neraka. Fa'awwalu, Wa awwalus suruti sama yufhamu minal hadisi antaghliba antagliba mahabbatullahu wa rasulihi mahabbat mahabbatullahi mahabbatullahi wa rasulihi ala ayyi syai'in akhar. nah, syarat yang pertama Syarat yang pertama, eh, sebagaimana sebagaimana mm, yang difahami dipahami dari hadis hadis tadi, hadis bahwasanya Anas tadi, eh, bahwa antaghliba mahabbatullah, mendominasinya kecintaan Allah mendominasinya kecintaan Allah dan Rasul atas atas segala sesuatu. atas segala sesuatu yang lainnya. Dia lebih dia cintai Allah dan Rasulnya atas segala sesuatu yang lain. Itu syarat pertama. Dia dahulukan kecintaan Allah dan Rasulnya. Wasaniha, Wasaniha an yuhibbal muslimu akahu. akhahul. Sebentar Om Terus. Ya, Syarat yang kedua, wasaniha, wasaniha an yuhibbal muslimu akahul muslima mahabbatan mahabbatan fillahi khalisatan. um, seorang Muslim mencintai saudaranya Muslim, Seorang muslim mencintai saudaranya yang muslim, kecintaan kepada Allah kecintaan kepada Allah tidak karena Allah gitu kan, secara tulus, khalisatan, ikhlas. secara ikhlas. Kecintaan di jalan Allah secara ikhlas, khalisatan, murni. Hmm, ikhlas. Benar-benar karena Allah cintanya. La yashubuha, La yasubuha manfaatun dunyawiyatun masiruha ila mamatin. hmm, Tidak. yang tidak dicampuri oleh Dan tidak dicampuri oleh manfaat oleh manfaat manfaat duniawi ya, manfaat dunia yang kembalinya kepada yang kembalinya kepada kematian. kematian. Jadi tidak dimasuki oleh cintaan yang orientasinya dunia semata, yang kembali kepada kematian. Wa ma'aluha, Wa ma'aluha ila zawali. zawalin. Dan tempat kembalinya pun dunia itu kepada Nah, tempat kembalinya dunia itu kepada zawal. Ya, adanya apa?
kemusnahan, Pemusnahan. sirnaan. Itu syarat yang kedua. Dia mencintai seorang muslim karena Allah tulus. Wasalisus syurut Asali susuruti murtabitun bisfartil ula. awali syartil. Ah, bis, bisartil awali. Syarat yang ketiga, Syarat yang ketiga, murtabitun, berhubungan atau terikat dengan, terikat dengan syarat yang pertama. yaitu wahwa, Bahwa muhabbatullahi wa rasulihi. yaitu Yaitu mencintai, mencintai Allah dan Rasulnya. wa wuqu'uha, Wa wuku'uha fi qalbil muslimi maukian rosikhan. dan terletak kecintaan tersebut Dan terletak kecintaan tersebut di dalam hati setiap muslim secara rasikhan, mendalam. secara mendalam. Cintanya sudah meresap ke lorong hati, dalam hati. Zalika, Dzalika anna man ahabballahu wa rasulahu ada. man ahabba, man ahabba, Man ahabballahu, bukan bukan. maf'ul bih. Man ahabballaha wa Hmm. rasulahu ada. Ulahu Ada khala, ada khalahullaha eh fa'il. ada ulahullahu Hmm. mudakhalas sidqi. Nah, zalika, hal itu, bahwasannya, Nah, itu bahwasanya mencintai Allah dan man, Rasul. man, barang Siapa siapa barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya, Allah hmm, akan memasukkannya Allah akan memasukkannya dalam mudkhalas sidq, memasukkan ke dalam, masuk ke dalam dalam ruang lingkup kejujuran, mudkhalas sidq, sedikit kejujur. kejujuran. Fasa'uba alaihi, Wasauba alaihi an yakuna ma'ahu ila maksiyati khalifihi ba'da an salaka sabila mardotihi. fasa'uba, fasa'uba alaihi, maka akan sulit baginya Maka akan sulit baginya kembali an yakuna ma'abuhu, kembalinya kepada perbuatan kembali perbuatan maksiat penciptanya penciptanya setelah setelah dia menempuh, nah, setelah dia menempuh jalan yang diridhoi mardo. yang berdoi. Sulit kalau cinta sudah mendalam, pasti baginya untuk mendurhakai penciptanya setelah dia menempuh jalan keredoannya. Inna, Inna kulla musaibi masa, masa ibu, masaibil dunia tahunu idza kanal muslimu sahihal mu'taqadi. sesungguhnya setiap Sesungguhnya, musibah, sesungguhnya setiap musibah di dunia hmm, akan terasa ringan akan terasa ringan apabila apabila muslim seorang muslim benar, benar-benar benar yang mu'taqadnya, keyakinannya. benar-benar dengan keyakinannya. Apabila seorang muslim itu benar akidahnya, Oh, keyakinannya, benar akidahnya. benar akidahnya. Wa thayyibah, Thayyibal mas'ah, baik usahanya. baik usahanya. Za'iqan, Zaiqan halawatal imani, dan merasakan, dan merasakan manisnya iman. hmm, seperti musibah dunia akan terasa ringan jika kita seorang muslim benar akidahnya, bagus usahanya, dan telah merasakan kemanisan Menekan iman. iman. Wa qad sadaqa, Wa qad sadaqal qailu. hmm, telah benarlah orang yang mengatakan Telah benarlah orang yang mengatakan walastu
Walastu abali Ubah. haina Ubali. walastu ubali haina uktalu Hina. Hina. hina uktalu musliman. Nah, walasta ubali, aku tidak peduli. Aku tidak peduli Ketika aku terbunuh ketika aku terbunuh dalam muslim dan keadaan muslim sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslim. nggak peduli. Aku terbunuh, yang penting dalam keadaan muslim. Nggak peduli dia. Ala ayyi janbin, Ala ayyi janbin kana fillahi masra'i. eh, ala ayyi janbin di daerah manapun juga Di daerah manapun juga uh, di jalan Allah, di jalan Allah yang masra'i kematianku. kematianku. Masra'i artinya kematian, ajal. Jadi aku tidak peduli dimanapun aku terbunuh, di daerah manapun. Yang penting di jalan Allah, fillahi masra'i ajalku. Yang penting dia mati dalam keadaan beragama Islam di jalan Allah, berada di jalan Allah. Ya, Ucapan seorang penyair itu milik sahabat yang mati syahid, di bawah ada keterangannya. Bait syairnya ini milik sahabat yang syahid Khubaib bin Adi ketika beliau mengatakannya sebelum dibunuh oleh orang-orang kufar Quraisy. Bagus Ummu Karimah, insyaallah. Dapat diartikan ya, ya. biar dihafal. Halawatul iman. Halawatul imani lil imani billahi azza wa jalla halawatun la tusbihuha halawatun Nah, wa lazzatun la ta'diluha lazzatun wa nah, yara anna tilkal halawata la ya'rifuhal muslimu haqqal ma'rifatu nah, wala yakunu laha fi qalbihi mustaqarrun illa bisurutin warad waradat fi tadi hadisi itu. Anas Anas bin Malikin anin Nabi Muhammadin sallallahu Nah, alaihi wasallam allazi qala salasun man kun fihi wajada halawatal man imani. kunna, Hah? Oh man ya, kunna. man kunna fihi wajada halawatal imani an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an Nah, yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi nah, wa an yakraha an yauda fil kufri ba'da an qazahu Allahu minhu kama yakrahu an yukzafa finnar nah, wa awwalu wa awwalus suruti kama yufhamu minal hadisi an tagliba mahabbatullahi wa rasulihi ala ayyi syai'in akhara hmm, wasani ha an yuhibbal muslimu akhahul muslima mahabbatan fi fillahi khalisatan hmm, la yasubuha manfaatun dunyawiyatun mas masiru masirumha ila mamatin nah, wa ma'aluha ila zawali wasali suruti murtabitun bisarti bisartil awwali wa huwa mahabbatullahi wa rasulihi wa wuqu'uha fi qalbil muslimi mauqi'an rasikhan. Zalika anna man ahabballaha wa rasulahu adakhulahu Allahu mudkhalal mudkhalas sidqi nah, fasa fasauba alaihi an yakuna ma'abuhu ila maksiyati khaliqihi ba'da an salaka sabila mardatihi. nah, Inna kulla masaibi
masaibid dunya tahunu idza kana al-muslimu sahihal mu'taqadi Nah, tayyibal mas'a zaiqan ala watal imani wa qad sadaqal qailu walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi jambin kana fillahi masra'in. santai ya, Masya Allah. Alhamdulillah, Ustaz. Jadi kami, Kardina, Insyaallah, Ustaz. Bisa. Allah ya, Ya, Barakallahu fiik. Kardina. Alhamdulillah. Umu Sayyid mungkin langsung juga hadirah. Umu Sayyid, Umu Ainal, atau Umu Ainal Bismillah, hadirah. Ustaz. Hadirah, Langsung ya, Ustaz. InsyaAllah, Ustaz. Fadhli Om. Bismillah. Halawatul imani. Lil imani billahi azza wa jalla. Halawatun la tusbihuha. Halawatun. Betul. Walazzatun la ta'diluha. Lazzatun. Nah, Ghaira Ghaira. an ghaira anna tilkal halawata la ya'rifu hal muslimu haqqal ma'rifati wa la yakunu laha fi qalbihi mustaqarrun illa Nah, bi syurutin waradat fi hadisi Anas bin Malikin anin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi qala salasun nah, man kunna fihi wajada halawatal imani an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma nah, wa an wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi wa nah, an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahullahu Oh, minhu nah, kama yakrahu an yuqdafa fin nari nah, Fa'awwalush syuruti ya suruh. Nah, fa'awwalusyuruti kama yufhamu minal hadithi an taghliba mahabbatullahi wa rasulihi ala ayyi syai'in akhara. akhara wasaniha an yuhibbal muslimu akhahul muslima mahabbatan fillahi khalisatan Nah, la yashubuha manfa'a manfaatun ya Ustaz. nah, dunyawiyah, Manfaatun z- dunyawiyatun. dunyawiyatun masiruha ila mamatin Nah, wa ma'aluha ila zawali nakirah. Zawalin. ila zawalin wasalisu syuruti murtabitun bisyartil awwali wa huwa Wahwa. mahabbatullahi wa rasulihi wa wuqu'uha fi qalbil muslimi mawqi'an rasikhan
نعم Dzalika anna man ahabballaha wa rasulahu ad adkhuluhu أدخل adkhulu adkhalahu Allahu mudkhalas نعم sidqi fasa'uba alaihi an yakuna ma'abuhu ila maksiyati khaliqihi ba'da an salaka sabila mardatihi. نعم Inna kulla masa Inna kulla masaibid dunya tahunu idza kanal muslimu sahihal mu'taqadi نعم tayyibal mas'a zaiqan halawatal imani wa qad sadaqal qailu walai walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi jambin kana fillahi masra'i. Indah tuh syairnya dong. Al-walastu ubali, aku tidak peduli Aku tidak peduli walau terbunuh. ketika aku ketika aku Ketika terbunuh dalam keadaan aku terbunuh dalam keadaan muslim di tempat manapun juga di tempat manapun juga di jalan karena Allah di jalan Allah kematianku. aja kematian kenal. Syukran, Masya Allah, Zainal. Barakallah. Afwan Ustaz, wafik barakallah. Ummu Sayyid langsung tafadhali. Bismillah. Halawatul iman. Bil imani billahi azza wa jalla halawatun la tusbihuha. Halawatun. Betul. Walazatun la ta'diluha lazatun. Ghaira anna tilkal halawata la ya'rifuhal muslimu haqqal ma'rifati. Ma'rifah. Hmm. ولا يكون ولا يكون لها في قلبه مستقر إلا بشروط وردت في حديث أنس بن مالك عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال ثلاث من كنا Man فيه kunna. Betul. من كنا يا Hmm. صاحب Betul. من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما Nah, أو أن يحب المرء لا يحبه إلا الله إلا illa. لله إلا Nah, لله betul. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد Hmm. أن أنقذه الله منه كما Nah, يكره أن يقذف في النار nah. فأول الشروط كما يفهم من الحديث أن تغلب محبة الله ورسوله على أي شيء آخر Nah. وثانيها Wasani. وثانيها أن يحب المسلم أخاه المسلم محبة في الله خالصة لا يشوبها Hmm. منفعة دنيوية Maksud. مصيرها إلى ممات Nah, ومآلها إلى زوال lin. زوال Nakira. Tanwin. Hmm. نعم Majrur. ومآلها إلى زوال Hmm. وثالث الشروط مرتبط بالشرط الأول Bishar. Bishartil awal. بالشرط بالشرط الأول Hmm. وهو محبة الله ورسوله ووقوعها
qalbi وعقوها في قلب المسلم مواقعا راسخا Nah, ذلك من أحب الله ورسوله أدخله الله مدخل صدق مدخل nah, صدق وصعب عليه أن يكون مابه مآبه maaf. إلى معصية خالقه بعد أن سلك سبيل مرضاته Inna kulla. Inna inna kulla kan Ustaz. Inna kulla. Inna kulla masaibid dunya tahunu idza kana al muslimu sahihal mu'taqadi tayyibal mas'a da'akan halawatal iman wa Nah, qad sadaqal qail walastu abali hina ubali. Lastu ubali. oh, walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi jambin kana fillahi masra'i. Oh, yang terakhir ini indah tuh kalimatnya. Walastu ubali. Aku tak peduli. Saya tidak peduli ketika saya terbunuh. Yang penting Dalam keadaan dalam keadaan muslim. hmm, Ala di ayyi jambin di dari arah tempat mana manapun juga, dari di arah arah manapun juga, manapun dari arah manapun juga di jalan Allah, di jalan Allah ajalku ajalku. Nah, ajalku datang. Insya Allah. aku Semoga datang. kita dapat doa juga ya dalam keadaan muslim semuanya. Ya, Amin. ya Allah. Syukran. Kamu, mau saja Wa nanti kita bahas materi intinya Insya Allah. na'am Berikutnya, Ustaz. Ummu Fadlur Rahman langsung. Fadli. Halawatul imani Ya. lil imani billahi azza wa jalla halawatun la tusbihuha halawatun waladzatun la ta'diluha ladzatun ghairu anna tilkal halawata la ya'rifuhal muslimu haqqal ma'rifati Nah, wa la yakunu laha fi qalbihi mustaqarrun illa nah, bi syurutin waradat fi hadithi Anas bin Malikin anin Nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qala talasun man kunna fihi wajada halawatal imani an yakuna Allahu wa rasulu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an Quran. yuhib wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nari fa awwalu syuruti kama yufhamu minal hadithi an taghliba mahabbatullahi wa rasulihi ala ayyi syai'in akhar wa thanihim wa thaniha an yuhibbal muslimu akhahul muslima mahabbatan fillahi khalisatan la yashu la yashubuha manfaatun dunyawiyatun masiruha ila mamatin wa ma'aluha ila zawalin wa thalithu syuruti murtabitun murtabitun bisyartil awali wa huwa mahabbatullahi wa rasulihi wa wuqu'uha fi qalbil muslimi mauqi'an rasikhan dzalika anna man ahabballaha wa rasulahu adkhalahu Allahu mudkhala sidqi fasa'uba alaihi an yakuna ma'abuhu ila maksiyati khaliqihi ba'da an salaka sabila mardatihi inna kulla ibi
dunya tahunu idza kana al-muslimu sahihal mu'taqadi thayyibal mas'a dha'iqan halawatal imani wa qad sadaqal qailu walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi janbin kana fillahi masra'i. Nah, Masya Allah. Abdul Rahman, dapat difahami ini Insyaallah Ustaz. judulnya? Nah, Barakallahu fiik. wafik Abdul barak. Rahman. Jazakallah khair Ustaz. Ummu Fitri, fadli langsung juga. Halawatul imani. Lil imani billahi azza wa jalla halawatun la tushbihuha halawatun wa ladzatun la ta'diluha ladzatun ghaira anna tilkal halawata la ya'rifuha al-muslimu haqqal ma'rifati wa la yakunu laha fi qalbihi mustaqarrun illa bisyurtin waradat fi hadisi Bisyurutin. illa bisyurutin waradat fi hadisi Anas ibni Malikin anin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi qala salasun man kunna fihi wajada halawatal imani an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi Lillahi. Wa an wa an yakraha. yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nari fa awwala syuruti kama yufhamu minal Fa'awwal. hadis Fa'awwal. fa awwalu syuruti kama yufhamu minal hadisi an taghliba mahabbatullahi wa rasulihi ala ayyi syai'in akhara Wasani. wasaniha an yuhibbal muslimu akhahul muslima mahabbatan fillahi khalisatan la yashubuha manfa'atun dunyawiyatun masiruha ila mamatin wa ma'aluha ila zawalin wa thalithu syuruti murtabitun bisyartil awwali wa huwa mahabbatullahi wa rasulihi wa wuqu'uha fi qalbil muslimi mawqi'an rasikhon dalika anna man ahabba Allaha wa rasulahu adkhalahu Allahu mudkhalas sidqi fasa'uba alaihi an yakuna ma'abuhu ila ma'siyati khaliqihi ba'da an salaka sabila mardatihi inna kulla masa'ibid dunya tahunu idza kana al-muslimu sahihal mu'taqadi tayyibal mas'a dha'iqan halawatal imani wa qad sadaqal qailu walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi jambin kana fillahi masra'i. Santi bagus. Insyaallah. Mau Fitri bisa dipahami dong? Nah, insyaallah Ustaz. Kalau ya, berikutnya Mufaizah, fadli Halawatul imani. Lil imani billahi azza wa jalla halawatun la tushbihuha halawatun waladzatun la ta'diluha ladzatun ghairu anna tilkal halawata la ya'rifuhal muslimu haqqal ma'rifati wala yakunu laha fi qalbihi mustaqarrun
illa bisyurutin warodat fi hadisi Anas bin Malikin anin Nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qala salasun man kunna fihi wajada halawatal iman an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi wa an yakroha an yauda fil kufri ba'da an anqadahullahu minhu kama yakrohu an yuqdafa finnari fa awwalu syuruti kama yufhamu minal hadithi antagliba mahabbatullahi wa rasulihi ala ayyi syai'in akhar wa thaniha an yuhibbal muslimu akhahul muslima mahabbatan fillahi kholisatan la yashubuha manfaatun dunyawiyatun masiruha ila mamatin wa ma'aluha ila zawalin wa thalisus syuruti murtabitun bisyartil awali wa huwa mahabbatullahi wa rasulihi wa wuqu'uha fi qalbil muslimi mauqi'an rasikhon dzalika anna man ahabballaha wa rasulahu adkhalahullahu mudkhalas sidqi fasauba alaihi an yakuna ma'abuhu ila maksiyati kholikihi ba'da an salaka sabila mardotihi inna kulla masaihi dunya tahunu idza kanal muslimu sahihal mu'taqodi thayyibal mas'a da'iqan halawatal imani wa qad sadaqal qailu walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi janbin kana fillahi masro'i. Alhamdulillah. Nasimu Faiza, kita baca sedikit munaqasyahnya ya. Al-munaqasyah, pembahasan atau diskusi. Hadri Al-munaqasatu warodat nasis sabiqi asmaun mabdu'atun bimimin zaidatun mimin tuh. Nah, ya. bimimin zaidatin Telah datang, waradat telah datang dari teks sebelumnya gitu Ustaz. Nama-nama isim-isim yang isim-isim yang dimulai dari huruf mim. Dimulai dengan mim zaidah. Dimulai dengan mim zaidah, mim tambahan. Tambahan bukan asli. Nanti dijelaskan di tabelnya tuh, mim tambahan seperti ini. Mauqi' atau mauqi'un. Itu mimnya tambahan dari fi'il madinya Waqa'a. waqa'a. Mimnya zaidah tambahan. Walaha maknal masodiru makna mudhaf. Walaha maknal masodiri watusama. Dan makna masdarnya walaha dia memiliki maknanya memiliki makna masdar. Memiliki makna masdar. Masdar asli. Memiliki makna masdar asli. Masdar asli. Wa tusamma masadiral. Dan kita namakan tusamma dia dinamakan. Dia dinamakan al-masodirol mimayata.
Mimiyata. Mimiyata. Nah, jadi dinamakan Dinamakan masdar mimi. Itu alasannya. Dinamakan masdar mimi karena dimulai dengan Dengan huruf mim. mimnya Tambahan. mim zaidah tambah. Bukan asli. Tambah dong. Wasanuhawilu Wasanuhawilu an nata'arrofa alaiha ala wa ala tariqati saugiha min af'aliha fima yali. Kita akan mencoba. Sanuhawil. Kita akan mencoba Mencoba mengenal gitu ya Ustaz. mengenalinya, dan cara membentuknya Dan cara membentuknya dari fiil-fiilnya berikut ini. berikut ini. Kita coba nih mengenali masdar mimi dari fiil sulasi berikut ini, Contohnya di tabel pertama, al-fi'lu wa naw'uhu, Wa nau'uhu fi'il dan jenis fi'ilnya. fiil dan jenisnya. Hmm. Waqa'a Wa misalun misalun kirah sulasiyun sohihul lami. Nah, waqa'a fi'il mu'tal misal 3 huruf, ya kan? Mu'tal apa dia, Misal Misal 3 huruf, waw, qaf, dan ain. Sahihul lam, lam fi'ilnya lam fiilnya sohih. Fiil soh. Lam fiilnya ain. Oh, lam fiilnya mauqiun. maka masdar miminya Mauqiun. mauqi'un. Tuh, mauqi'un masdar miminya diambil dari fi'il madi wa Waqa'a. waqa'a. Wazan dari mauqi'un, wazannya Maf'ilun. Maf'ilun. maknanya masdar aslinya ini. Wuku'un. Wuku'un. Wuku itu masdar asli. Wuku. Sedangkan mauqi' masdar, Masdar mimi. kedudukannya sama, bermakna makna masdar. Wuku terletak, artinya terletak. Itu mufaizah. Wazannya salah satu ini, wazannya apa? Maf'ilun. Maf'ilun. Satu-satu ya. Syukran. Apaan Ustaz? Jazakallahu khair Ustaz. Oke, Ummu Kardina, fi'il ajwaf sekarang tadi fi'il mu'tal misal. Sara ajwa ya iyun sulasiyun. Sara adalah mu'tal ajwaf. Sara adalah mutal ajwa ya sulasi Ya, mu'tal ajwaf ya yang 3 huruf. yang 3 Sara huruf. mudhari'nya apa? Sara Sara yasiru. ayasiru ajwaf ya kan? Iya. Seperti ba'a yabi'u, sara yasiru 3 huruf. Ya, mudhari'nya. Masdar miminya dari sara Sara masirun. masirun, tuh, tempat kembali tadi, kembalinya. Wazan dari masirun Maf'ilun maf'ilun, sama dengan di atas kan? sama. Masirun mauqi'un. Kemudian masdar aslinya sayru. Sayru rotun. Nah, itu masdar aslinya sayrurotun. Masdar miminya masirun. Kandungannya sama, bermakna masdar. Syukran, Fardina. Mu Sayyid, fi'il berikutnya sahih salim, sara'a. Mu Ainal, mungkin. Bismillah, Ustaz. Nah, Sara'a sahihun sara'a.
Sulasiyun. Sara'a adalah fi'il sahih. Syara'a adalah sahih 3 huruf. Nah, sahih salim. Yum Saya ya. salim. Nah, Ustaz. 3 huruf. Shad, ra, dan ain. Masdar miminya Masra, masra'un. tanwin kan. Masra'un. Nah, masra'un. Wazannya sekarang Maf'a, maf, maf'alun. maf'alun. Kalau tadi maf'ilun, ya kan? Naam, Ustaz. Sekarang maf'alun tuh. Beda Maf'alun. wazan. Masra'un. Bedanya ainnya di fathah. Yum. Naam, Ustaz. Bagaimana Bukan membedakan ya, Ustaz? Bebas. Lihat jenis fiilnya. Dia fiil sahih. Oh, naam. Karena tadi kan fiilnya mu'tal misal dan ajwaf ya itu. Oh, naam, Ustaz. Ini maf'alun, masra'un. Maf'alun. Kalau sahih, maf'alun, Ustaz ya. Naam. Bukan masri'un kan? Naam. Masra'un. Masra'un. Masdar aslinya Sar'un. sar'un, itu masdar aslinya. Sar'un fa'lun. Fa'lun. Kedua-duanya masra' dan sar'un bermakna masdar. Sama-sama mengandung makna masdar. Masra' kematian tadi kan? Artinya kan? Naam. Naam, Ustaz. Masra'i. Syukran. Oh, Aina. bukan menunjukkan tempat. Mim itu bukan menunjukkan tempat, Ustaz ya. Bukan. Oh, Dengan naam, masdar Ustaz. kematian. Sara'a Naam. kan kematian. Naam, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Oh, iya. Nanti tempat ada lagi isim zaman, isim makan. Isim Oh, makan. naam, Ustaz. Berikutnya Ummu Sayyid. Wan Ustaz, Berikutnya. mata ajwaf waw ajwaf wawiyun sulasi 3 huruf. Nah, fi'il mata mu'tal ajwaf. Mu'tal ajwaf Ajwafnya ajwaf 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 alif ya Ustaz. wow. Ajwaf waw wawiyun 3 huruf. Mudhari'nya apa? Mata berarti mata Yamutu. yamutu ajwaf waw, muncul wawnya di mudhari'. Oh, Yamutu kan di mudhari'nya kita tentukan ininya ya Ustaz. wawnya. Kalau tadi ajwaf iya tuh sara yasiru. Nah, Ya kan? Ini ajwaf ya. waw. Mata yamutu 3 huruf juga. Asalnya mawata berarti. Masdar miminya Om? Masa miminya mamatun. Mamatun, betul. Dari mata, mamatun, kematian juga artinya. Mamat. Ya, mamatun. Mamatun inna salati wa mamati. Inna Ya salati kan? ya mamati. Mamati, kematian. Mamat, wazannya Maf'alun. maf'alun. Sama. Masdar aslinya Mautun. mautun. Itu dia. Sama tuh. Mautun, mamat. Sama bermakna masdar kematian. Maut. Mamat. Ya, Om? Ya, na'am Ustaz. Syukran. Mudah-mudahan bisa ingat. Afwan Ustaz. Jazakallahu Kita khairan. ulang lagi. Jangan khawatir, nanti kita ulang-ulang terus sampai mungkin insya Allah. Berikutnya Mufadlur Rahman, fiil berikutnya Om. Sa'a Sa'a, naqisun sulasiyun. Sa'a fiil sa'a jenis mu'tal fi'il mu'tal naqis yang 3 huruf. 3 huruf. Sa'a yas'a tuh Om. Yas'a. Ya. Seperti naha, Yanha. yanha, nakis dia kan. Naam, Ustaz. Masdar miminya Artinya mas'a. mas'a. Tadi di teks ada kan? Mas'a, thayyiban mas'a, ya kan? Naam, Ustaz. Artinya usaha, usaha, Usaha mas'ah. mas'a. Muazzin dari mas'a, Maf'alun. maf'alun. Masdar aslinya dari sa'a, Sa'yun. sa'yun. Sa'yun masdar asli, fa'lun kan? Naam, Ustaz. Mas'a masdar mimi.
Keduanya bermakna masdar, sama-sama bermakna usaha. Usaha. Itu Mufa'il Rahman. Naam Ustaz. Berikutnya, ya Ki Om. Mufitri. Nafa'a. Nafa'a sulasiyun. Nafa'a fi'il. Fi'il sahih. 3 Sahih. huruf. 3 huruf, nun, fa, dan ain. Masdar miminya di sini sama'iyun, Om. Maksudnya pas sama'i? Pendengaran. Tidak. Mendengar dari orang Arab. Mendengar dari lisan Arab dan merujuk kepada Kitab kamus kitab lughah. Masdar miminya dengan tambahan tak marbutah di Om. manfaatun. Manfaatun, kemanfaatan artinya. Manfaat dan jadi bahasa kita kan? Naam Manfaat. Ustaz. Bersifat Sama'iyun. sama. Jadi masdar mimi ada yang qiyas, ada yang Sama'i. sama'i. Wazannya yang sama'i Maf'alatun. maf'alatun, manfaatun. Masdar aslinya Naf'un. naf'un, itu masdar asli. Naf'un, masdar ini manfaatun. Syukran, Mas Fitri. Afwan Ustaz. Balik ke Mukardina. Habbaba. Bukan habbaba, habba, afwan. Habba, Habba sulasiyun. habba fi'il. Habba fi'il sulasi 3 huruf. 3 huruf mudha'af nih kan? Nah, Mudha'af. Masdar miminya masdar miminya mahabbatun. dia Sama bersifat sama'iyun. sama'i juga. Wazannya Maf'alatun. maf'alatun, mahabbatun, maf'alatun. Masdar aslinya Hubbun. hubbun. Sama tuh hubbun, mahabbah bermakna kecintaan. Syukran, Karlina. Apa tuh? Said Arafah. Arafa suasiyun. Arafah fi'il. Fi'il 3 huruf. 3 huruf ain, ra, dan fa. 3 huruf. Masdar miminya sama'i juga. Ma'rifatun. Ma'rifatun, pengetahuan. Wazannya Maf'ilatun. maf'ilatun. Nah, seperti maksiyatun kan? Maksiyatun. Ma'rifatun. Sama kan? Sama Ustaz. Ada tak marbutnya. Ada tak marbutnya ya. Naam Ustaz. Masdar aslinya Asal aslinya irfanun. 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 Masdar asli, sedangkan ma'rifatun masdar mimi sama'iyun. Syukran. Irfanun. Jauh ininya ya Ustaz. Jauh. Irfanun. Irfan, kalau masdar mimi pakai mim. Ya. Mafa'ilatun. Berikutnya Ma'rifatun. ma'rifah. Seperti maksiyatun. 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 Berikutnya yang rubai atau sudasi mufaizah. Istaqarra. Istaqarra min fawqis sulasi. Fi'il istaqarra lebih dari 3 huruf. sudasi dia Om. Ala wazan Taf'ala. taf'ala. Masdar miminya Mustaqorrun. nah mustaqarrun. Itu masdar miminya mustaqarrun. Wazannya Tanya mustaf'alun. mustaf'alun. Sama dengan wazan isim fa'il tuh. Masdaruhul mimi Masdaruhul mimi ala wazni ismil maf'ulun. Masdar miminya di atas wazan Atas wajan isim maf'ul. Ismil maf'ulun. Masdar mimi
yang lebih dari 3 huruf sama dengan wazan masdar isim Maf'ul. maf'ul. Sedangkan masdar aslinya dari istaqarra ini is Istiqroron. nah istiqrarun masdar asli ya kan Om? Istif'alan. Berarti istakhraja yastakhriju istikhrajan ya kan? Masdar miminya diambil dari wazan isim Si maf'ul. maf'ul. Bagaimana cara membedakannya? Dari makna kalimat kita bisa mengetahui perbedaannya. Itu Mufaizah. Kesimpulannya kita cukupkan sampai di sini. Jumpa lagi pada pertemuan berikutnya sampai kita ketahui dengan lebih jelas lagi, lebih detail. Pertemuan berikutnya insya Allah. Syukran semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiikum. Barakallahu